starting this lecture and all the way the next around 10 lectures dealing with the Lamb of God, the Passover story. आजदेखि सुरु गरेर हामी करिब 10 वटा भिडियो चाहिँ परमेश्वरका थुमा अथवा निस्तारको बारेमा हेर्ने छौं. I'll be teaching very slowly because this is very, I would say, a crucial lessons for Christians. म एकदमै विस्तार सिकाउने छु किनकि यो ईसाईहरुको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण शिक्षा हो. Particularly those who are say pastors and even missionaries, even lay people. विशेष गरी पास्टर, मिशनरी र साधारण विश्वासीहरुको लागि पनि. Because these topics that I will be dealing with will be very beneficial for them. किनकि मैले सिकाउँदै गरेको शिक्षा तिनीहरुको लागि एकदमै लाभदायी हुनेछ. I hope that can be understood by you very clearly. म आशा गर्छु कि तपाईहरुले यसलाई राम्रोसँग बुझ्नु हुनेछ. So lesson number 5 here. पाँचौं पाठ Passover prepared by Abraham. अब्राहमले तयार गरेको निस्तार. Most of you understand prepared by Moses' time. तपाईहरु प्रायले मूसाको समयमा निस्तार तयारी गरेको भनी बुझ्नुहुन्छ होला. That's not Moses. Abraham was the one instructed by God to prepare. तर वास्तवमा परमेश्वरले मूसालाई होइन अब्राहमलाई यो आज्ञा दिनुभएको थियो. Last time we studied the 7th feast. अघिल्लो समयमा हामीले 7 चाडहरुको बारेमा हेर्यौं. I don't have to explain this in detail, but the first feast is, पहिलो चाड what is it? के थियो? Passover. निस्तार. Second is दोस्रो चाड unleavened bread. अखमिरी रोटी. Third is first fruit. तेस्रो चाड अगौटे फल. These are the first coming of Jesus. यी तीन चाडहरु चाहिँ प्रभुको पहिलो आगमन. And second is the Pentecost. त्यसपछि दोस्रो चरणमा पेन्टिकोस्ट. That is the beginning of summer. यो गर्मी महिनाको सुरुवात हो. And that's a church period start. र यो समय चाहिँ मण्डलीको सुरुवात पनि हो. Then fall season, that's the trumpet and atonement and tabernacle. त्यसपछि शिशिर ऋतु जहाँ तुरही, प्रायश्चित्त र छाप्रोबासको चाड. These are what? Number 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7 here. These are fall season. That's the second coming of Jesus story. यो शिशिर ऋतुका चाडहरुले चाहिँ प्रभु येशूको दोस्रो आगमनको संकेत गर्दछ. So these are the 7th feast here. यी चाहिँ 7 चाडहरु भए. Today we will be learning this Passover. आज हामी यो निस्तारको चाडको विषयमा हेर्ने छौं. This is actually signifies what? Crucifixion of Jesus. Passover story is crucifixion of Jesus. निस्तारले प्रभुको क्रुसको बलिदानलाई जनाउँछ. How about the first fruit? That is a symbol of what? Resurrection. Resurrection. अगौटे फलले प्रभु येशूको पुनरुत्थानलाई जनाउँछ. I will be stressing on this Passover feast. आज म निस्तारको चाडलाई विशेष जोड दिनेछु. That is very crucial and critical and very important for all Christians. यो सबै विश्वासीहरुको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ. Digesting and understanding what is the meaning inside. यस भित्र लुकेको आत्मिक अर्थ बुझ्नु एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ. Passover means
निस्तारको अर्थ Lord Jesus passed over Israelis' household प्रभु येशूले इजरायलीहरूको घर नाग्नु भयो because the house, Israeli households, किनकि इजरायलीहरूको घर चाहिँ painted by the blood of the Lamb. थुमाको रगत लगाइएको थियो Door frame was covered by the blood of the Lamb. ढोकाको चौकोसमा थुमाको रगत लगाइएको थियो Because of that blood covered, त्यो रगतको कारणले the Bible said the Lord did not enter the house to kill the firstborn of first son. बाइबलले भन्छ पहिले जन्मिएकोलाई मार्न प्रभु त्यो घरमा पस्नु भएन Because of that, we are using Passover, not killing the first son in the house because of the blood painted. यसकारण हामी यसलाई निस्तार भन्दछौँ किनकि रगतको कारणले प्रभुले त्यो घरको पहिलो सन्तानलाई मार्नु भएन However, those Egyptian household, including King Pharaoh's, no blood painted. तर फारो लगायत कुनै पनि मिश्रीको घरमा रगत लगाइएको थिएन So Lord Jesus entered into that house and killed the first son, त्यसै कारण प्रभु येशू तिनीहरूको घरमा पसेर पहिलो सन्तानलाई मार्नुभयो including King Pharaoh's first son. फारोको पहिलो छोरो पनि Because of that, King Pharaoh finally surrendered. जसको कारण राजा फारोले आत्मसमर्पण गर्यो So Passover means it implies the blood of the lamb. यसकारण निस्तार चाहिँ थुमाको रगतसँग सम्बन्धित छ So the blood of the lamb will deliver the household. यसरी थुमाको रगतले मात्रै ती घर परिवारलाई छुटकारा दियो So in the Passover, that's the English. यो निस्तार चाडलाई अङ्ग्रेजीमा पास ओभर भनिन्छ Old Testament was written in what language? Hebrew, right? So in Hebrew, पुरानो करार हिब्रूमा लेखिएको थियो त्यसकारण हिब्रूमा यो निस्तार चाडलाई Pascha पास्का भनिन्छ or Pesach. अथवा पेसा पनि भनिन्छ Pascha पास्का or Pesach. अथवा पेसा That's a Hebrew name. यसको हिब्रू नाम Okay. So we call it Pascha lamb or Pesach lamb. यसलाई हामी पेस्का थुमा अथवा पासा थुमा भन्दछौँ Lamb means it's a capital letter L. Okay. This lamb. थुमाको ल्याम एल क्यापिटल हुन्छ It's this capital letter lamb. That is what? Jesus. यो थुमाले येशूलाई जनाउँछ Paschal lamb is Jesus. Pesach lamb is Jesus. यो पास्का थुमा अथवा पेसा थुमा अथवा निस्तारको थुमा जे भने पनि यसले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई जनाउँछ It actually started with this story started with Abraham. It started with Abraham. यो निस्तारको कुरा अब्राहमदेखि नै सुरु भएको हो When Abraham was born, अब्राहम कहिले जन्मिएका थिए what year? BC 2166. ईसा पूर्व 2166 When Abraham arrived in land of Canaan, अब्राहम कहिले कनानमा आइपुगे at what age? कति वर्षको उमेरमा Genesis chapter 12 says उत्पत्ति 12 अध्यायले बताउँछ 75. What verse? 75 वर्षमा See here, Genesis 12 verse 4. उत्पत्ति 12 को 4 पद When he was 75 years old, जब उनी 75 वर्ष पुगेका थिए he arrived where? In Canaan. उनी कनानमा आइपुगे
What year would be? 75. 2091. उनी कनानमा आइपुगेको समय ईसा पूर्व 2091 हो। About 1 year later, त्यसको करिब 1 वर्षपछि he arrived at, he stationed at Hebron. उनी हेब्रोनमा आएर बसोबास गर्न लागे। When he stayed in Hebron, उनी हेब्रोनमा छँदा the Lord Jehovah God, that is Jesus, okay, Jesus appeared to in his at night in his dream. यहोवा परमेश्वर जो येशू हुनुहुन्छ उहाँ सपनामा देखा पर्नुभयो। Telling him this, Genesis 15 verses 13 through 16. This is a key verse in the Bible. उहाँले अब्राहमलाई उत्पत्ति 15 अध्यायको 13 देखि 16 सम्मको प्रतिज्ञा दिनुभयो। यो बाइबल पद एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। Very much the key verse. एकदमै महत्त्वपूर्ण पदहरू। At the time, Isaac was not born. त्यो समयमा इसाक जन्मिएको थिएन। He said, Abraham, someday your descendant will be sent to a foreign land. उहाँले भन्नुभयो अब्राहम कुनै दिन तेरो सन्तानहरू अर्कै देशमा प्रवासी भएर बस्नेछन्। He did not mention Egypt. उहाँले मिश्र देश नै भनेर त भन्नु भएन। They will be enslaved for 4 generations. तिनीहरू 4 पुस्तासम्म दासत्वमा रहनेछन्। 4 generations means 400 years. 4 पुस्ता भनेको 400 वर्ष हो। 4 generations 400 वर्ष as slaves. दासत्व। Then त्यसपछि they will come back to this land, which is a land of Canaan. तिनीहरू यहाँ फर्किआउनेछन् जुन चाहिँ कनान थियो। This particular, covenant, that is, I would say, Abrahamic covenant. यसलाई हामी अब्राहमसँगको करार भनी भन्दछौँ। Covenant means it's a promise. करार भनेको प्रतिज्ञा हो। This Abrahamic covenant, यो अब्राहमसँगको करार चाहिँ it's been dominate throughout the Bible. पुरै बाइबलका सबै करार भन्दा माथि छ। See, there are other Abrahamic covenants. अब्राहमसँगका करारहरू पनि छन्। Genesis chapter 12, verses 2 and 3. Also, we call it Abrahamic covenant. उत्पत्ति 12 को 2 र 3 पनि अब्राहमसँगको करार हो। I will bless you, and out of you, all the nations will receive blessings. म तँलाई आशिष दिनेछु र तँद्वारा नै सबै कुलहरूले आशिष पाउनेछन्। Which is very, very famous, well known Abrahamic covenant. यो एकदमै प्रख्यात अब्राहमसँगको करार हो। But this is also very significant Abrahamic covenant. तर यो चाहिँ अब्राहमसँगको विशेष करार हो। See, Abraham did not say anything on this particular covenant after he woke up. अब्राहमले यो प्रतिज्ञा सुनेपछि केही प्रतिक्रिया जनाएनन्। This Abrahamic covenant, someday your descendant will be slaved in a foreign country for 4 generations, which is 400 years. यहाँ परमेश्वरको करार यो छ कि कुनै दिन तेरो सन्तान परदेशी भूमिमा 4 पुस्तासम्म दासत्वमा रहनेछ, जुन चाहिँ 400 वर्ष हो। Then will come back to this land where you are standing at, त्यसपछि यहाँ फर्किआउनेछन्, which is land of Canaan. जुन चाहिँ कनानको भूमि थियो। This is a very, I would say, dominant Bible references. यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण बाइबल खण्ड हो। After this, who is Abraham's son? Isaac. त्यसपछि अब्राहमको छोरा को हो? इसाक। Isaac was born in 2080. इसाक ईसा पूर्व 2080 मा जन्मिए। Isaac time, this covenant was not fulfilled. इसाकको समयमा यो करार पूरा भएन। So as Jacob 20
2006 BC. याकुब ईसा पूर्व 2006 मा जन्मिए। Jacob time did not याकुबको समयमा पनि fulfilled. पूरा भएन। Jacob had how many sons? याकुबका छोराहरू He had 12 sons, right? 12 जना थिए। Now, Joseph time, योसेफको समय 1898. ईसा पूर्व 1898। Joseph, that's the year Joseph was sold to Egypt. यो सालमा योसेफ मिस्रमा बेचिएका थिए। 1876. 1876 मा 70 members of Israel, all 70 to Egypt because of the famine. अनिकालको कारणले इजरायलका 70 जना परिवार मिस्रमा झरे। That's the year 1876. त्यो चाहिँ ईसा पूर्व 1876 को घटना हो। Moses was born, the birth of Moses. मोसाको जन्म Birth of Moses is 1526. ईसा पूर्व 1526। How old Moses when he was called by God? मोसाको बोलावट हुँदा उनी कति वर्षका थिए? 80 years. 80 वर्षका थिए। So that is 1446. जुन चाहिँ ईसा पूर्व 1446 हो। See, that is the Exodus chapter 3 verses 1 to 12. यो चाहिँ प्रस्थान 3 को 1 देखि 12 सम्म उल्लेखित छ। All 70 people, Israelis, went to Egypt. But this is here, okay? यो समयमा इजरायलका 70 परिवार मिस्रमा गए। Moses was called मोसाको बोलावट भएको right here. यहाँ हो। Not only the Moses was called, this is the year the Exodus start. मोसाको बोलावट मात्रै होइन, यो सालमा प्रस्थान सुरु भएको थियो। That means Passover starts. त्यसको अर्थ यो समयमा निस्तार सुरु भयो भन्ने हो। How many years? कति वर्ष हुन्छ? This is the Joseph sold to 1898 मा योसेफ बेचिएको। and all Israelis went to 1876 मा 70 परिवार मिस्र गएका। 1876 minus 1446. How many? 1876 मा 1446 घटाउँदा 430. 430। Actually, I'm calculating here. Actually, 430 years. इजरायलीहरू मिस्रमा बसेको पूरा समय चाहिँ 430 वर्ष हुन्छ। Over here, Abraham was told that 4 generations, which means 400 years. अब्राहमलाई 4 पुस्ता अथवा 400 वर्ष भनिएको थियो। But in a actual station period in Egypt, it's 430 years. तर उनीहरू मिस्रमा 430 वर्ष बसे। So many people would ask me that, Pastor Wang, why 430 years instead of 400? मानिसहरूले मलाई यो सोध्न सक्छन्, डाक्टर वाङ 400 वर्ष नभएर किन 430 वर्ष? Because Bible also said this. Bible said 430 years. That's Exodus 12:40. प्रस्थान 12 को 40 मा पनि 430 वर्ष भनिएको छ। First 30 years सुरुको 30 वर्ष was not in slavery. दासत्व थिएन। First 30 years was under the period of the Joseph prime minister time. सुरुको 30 वर्ष चाहिँ योसेफ प्रधानमन्त्री भएको बेला थियो। Israelis for 30 years out of 430 enjoyed well treatment by Egyptians because of the fact that Joseph was prime minister.
त्यसकारण इजरायलीहरूको पुरा 430 वर्षको बसाइमा सुरुको 30 वर्ष योसेफको कारण उनीहरूले राम्रो सुविधा पाएका थिए। So in terms of entire years of Egyptian life was 430 years. Exodus 12 verse 40. प्रस्थान 12 को 40 अनुसार उनीहरूको मिश्रको बसाइ चाहिँ 430 वर्ष नै हो। Actual slavery 400 years after Joseph died, okay, 30 years after, Israelis all of a sudden went into slavery life. 30 वर्षसम्मको राजकीय बसाइ थियो, तर योसेफ मरेपछि उनीहरू दासत्वमा गए। So 400 years of slavery actually प्रेरित 7 को 6 मा 400 वर्षको दासत्व उल्लेख गरिएको छ। Acts chapter 7 was whose preaching story? प्रेरित 7 अध्यायमा कसको प्रचार छ? Stephen's preachings. Before he was killed, Stephen preached before the Israeli leaders. आफू शहीद हुनुभन्दा अगाडि स्टिफनसले इजरायली अगुवाहरूलाई प्रचार गर्दै थिए। Telling them that our ancestors actually slaved for 400 years. उनले भनेका छन् कि हाम्रा पुर्खाहरू मिश्रमा 400 वर्ष दासत्वमा बसे। Let me just say that the actual Passover story, the prophecy initially given to whom? अब निस्तारको बारेमा सबैभन्दा सुरुमा कसलाई बताइएको थियो? Abraham. अब्राहमलाई। Okay? The Moses just took that initial covenant, put it into actual life. Okay, he was the actual practitioner out of the Abrahamic covenant. वास्तवमा मोसाले अब्राहमको करारलाई आफ्नो जीवनमा पूरा गरेका हुन्। Okay, so for that reason, I just put it here: Passover, prepared by Abraham. यसैले निस्तार चाहिँ अब्राहमले तयार गरेका थिए। Passover means what? निस्तार भनेको Pascha or Pesach. पास्का अथवा पेसा हो। Now, Passover is the first feast out of 7 feasts. निस्तार चाहिँ 7 चाडहरूमा पहिलो चाड हो। Not only that, the Passover is the very feast of upcoming crucifixion of Jesus Christ. त्यति मात्रै नभएर निस्तारको चाडले आउनुहुने प्रभु येशूको क्रुसको मृत्युलाई संकेत गर्दछ। What stories involved in the Passover? निस्तारमा अरु के कुराहरू सहभागी छन्? In other words, how important the crucifixion of Jesus to us. प्रभु येशूको क्रुसको मृत्यु हाम्रो निम्ति कति महत्त्वपूर्ण छ। This importance was emphasized and even started in the lives of Abraham 2000 years before the actual crucifixion of Jesus. यसको महत्त्वको बारेमा प्रभु येशू आउनुभन्दा 2000 वर्ष अगाडि नै अब्राहमलाई उल्लेख गरिएको थियो। Now, the Abrahamic covenant, which is stated in Genesis 15, verses 13 and 16, 400 years of slavery stories, that is direct indication of upcoming Passover, also upcoming crucifixion of Jesus. उत्पत्ति 15 अध्यायको 13 देखि 16 मा उल्लेखित अब्राहमसँगको करार आउनेवाला निस्तार चाड र क्रुसमा मर्नुहुने प्रभु येशू ख्रीष्टको बारेमा हो। For our sins. हामीहरूको पापको निम्ति। प्रभुले यहाँहरू सबैलाई प्रशस्तै आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।